Hi, what's up guys? Okay. Ini power supply untuk CPU, okay? Brand Salpido. Feel the power, okay? 500 watt. Okay, ini yang standard punya, okay? Budget punya power supply, okay? Boleh tengok kat sini. Untuk standard ATX 12 volt, standard ATX, input current 5A, input frequency 50Hz, fan 8cm super silent fan, noise 21 dBA, voltage regulation time, high efficiency, okay. 6 protect function, lightning protection. Tapi yang ni confuse sikit lah. Okay, operating temperature 4 Celsius. Okay, ada certification CE, ROS, CCC. Okay, made in China ni. Kita boleh dapatkan dalam RM37 ke bawah 50 lah kalau tak silap saya. Saya beli 3 untuk standby dekat mak-mak komputer. Okay, kita tengok dia punya barang dia. Okay, kita buka. Okay, ini barang dia. Kita keluarkan. Okay, ini. Okay, 3 pin 3 pin standard punya soket tu. Okay. Okay, ini brand dia ATX 500. Okay, switching power supply. Atas dia kosong. Okay, ini baru punya baru. Okay. Ini dia pakai 24 pin. Okay, standard punya motherboard lah. Okay, ada soket SATA, ada 2. Okay, power ada 2. Okay, ini standard. Kalau yang gaming kena beli yang mahal lagi lah, sebab dia banyak soket power untuk tambah pada kipas lah, apa macam-macam lah kan. Okay, so inilah brand dia, Salpido. Okay, feel the power. Okay, power supply. Okay, ini kotak dia. Okay, kalau nak standby kat rumah boleh lah. Ni harga dia budget punya. Okay, ada yang power supply yang pergi 200, 300 pun ada. Okay, boleh survey macam-macam lah. Okay, jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi.